Hello, welcome everybody. Good afternoon. So we will discuss something from today's topic. Hello everybody. Good afternoon again. Here we are for this class 10 science, and we are discussing from first topic, and the topic force is here for you. And topic force मा चाहिँ हामीले के पढ्न पर्छ कस्तो पढ्न पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ we will try to cover all syllabus over here, and please be focused, because while reading we will go through syllabus, and syllabus मा चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरु छ. We will begin from today. So now over here in case of term the force भनिसकेपछि force मा normally हाम्रो definition mind मा आउने भनेको चाहिँ force is an external agent that changes or tends to change the state of rest या फेरि uniform motion. यो भनेको force is an agent. Okay, normally in case of daily life, if we will discuss about force in daily life, अब force भनेको एउटा certain condition or the agent which brings change in kind of any state. Example, yeah, this one marker. Anything in our surrounding is found in two state. जहिले पनि यो physics ले define गर्छ, and physics, while defining that thing from physics, the physics says either that can be found in like in a rest state यतिकै नहलिकन बस्ला, या फेरि in moving state. So now in case of these two states, we can change out, we can alter the condition for these two states. Rest लाई motion पनि ल्याउन सकिन्छ, motion लाई rest पनि ल्याउन सकिन्छ. भनिसकेपछि now we can alter, या फेरि we can try to alter the condition of rest or of uniform motion in a straight line, या फेरि in our surrounding, in our daily life. And to change ल्याउनलाई चाहिँ एउटा factor चाहिन्छ. That external factor is known as force. So over here force has such things, and force has SI unit Newton. The SI unit of force is Newton, because force is defined in kilogram meter per second square, and that is as a whole known as Newton. And force is a derived quantity. Actually force has derived unit भनौँ न, यसरी define गरौँ. Then over there next one, in case of class 10 science we have to read about definition. Sorry, we have to read about gravitational force. यहाँ force को बारेमा भनेपछि force को detail बारेमा पढ्न पर्दैन. I'm just providing some kind of information for you, for your welfare. And now over here हामीले class 10 मा पढ्न पर्ने भनेपछि force भित्रबाट चाहिँ there are some types. Okay, there are some types of force. There are many types of force in our surrounding, but among those types we have to discuss about a single type, and that single type is gravitational force. What is that single type called? Gravitational force. हामीसँग अरु फोर्सहरु पनि छ. We have other types too. Okay, but we are choosing just one topic to discuss about it, because हाम्रो सिलेबसमा यति मात्र दिएको छ. Then in case of gravitational force, normally force भनेको त force is something that creates change, या फेरि that tries to create some kind of change in either motion state or rest state. But over here अब gravitational force भनिसकेपछि कस्तो force हुन्छ होला त? Gravitational force is such kind of force which is seen over there in any condition, but it is a kind of attractive force. यो भने चाहिँ attractive force हो त. Okay, now in case of gravitational force, this force is experienced when two or more objects are placed together. Like हाम्रो surrounding मा चाहिँ suppose these are two objects, they have mass 1 and this has mass 2. अनि यो दुईटा object यतिकै बस्ने बेलामा चाहिँ अब this object will try to attract this object towards its center. So center तिर चाहिँ attract गर्न सक्छ, त्यो pull गर्न खोज्छ कि it will try again and again. यसले पनि this will try to repeat the same phenomenon. They both will try to attract each other towards the center because they have certain mass. अब कुनै पनि object सँग mass छ, if anybody has mass, if any object has mass, and if they are placed together, if two or more objects are placed together, then they will try to attract each other from their center. बाट नै उनीहरूले फोर्सलाई चाहिँ अप्लाई गरेर they will try to attract. This kind of action is known as, this kind of force is known as gravitational force. Gravitational force is the attraction experienced, या फिर certain attraction that is possessed by a body because of its mass. So it is force, that's why it has unit Newton again. Gravitational force has unit Newton, and it is kind of like one of the strong force too. And over here, gravitational force मा चाहिँ के छ भने, because of gravitational force, like those this kind of universe is possible in our like surrounding. Universe is possible. Existence of universe is possible. Planets, they are very heavier mass, and they attract each other, and they are near to each other.
That's why that's the case of they are like moving in one kind of orbit, like possibly within this universe. अब अर्कोमा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्समा चाहिँ न्युटन सर आइजक न्युटन लाइक ही वाज देयर टु डिफाइन फोर्स प्रपरली. So while defining the force, he also defined gravitational force. And while defining gravitational force, he said, or he stated one theory. According to his theory, he said that everything in the universe attracts each other. He said everything in the universe exerts some kind of gravitational force. But in that case, that force F, let's assume that force to be F. This हामीले F भनौँ है त. Assume that force is directly proportional. एकदम directly proportional to product of their masses. This we are supposing two mass, okay? We are supposing two mass. Like there is one force जो चाहिँ के छ दुईटा अब्जेक्टको बीचमा लागिरहेको छ, एक अर्कातिर अट्र्याक्ट भइरहेको छ. अनि फोर्स चाहिँ के छ, यसको फोर्सको नेचर चाहिँ the force is directly proportional to product of their mass. त्यो दुईटा जुन बडी कम्पेरिजनमा छ नि त, उनीहरूको चाहिँ माससँग चाहिँ के छ, directly proportional छ. And that force is inversely proportional to the square of distance between the centers. You see, हाम्रो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन. न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले के भन्छ त, पहिलो कुरा त्यो अट्र्याक्टिभ फोर्स चाहिँ मासको मल्टिप्लिकेसनमा एकदम डिपेन्डेन्ट छ या फेरि डिरेक्टली प्रोपोर्सनल. अनि त्यो बिचमा त्यो अब्जेक्टको चाहिँ सेन्टरबाट दुईटा सेन्टरबाट हामीले एउटा डिस्टेन्स खिच्यौँ भने त्यो डिस्टेन्सको चाहिँ ठ्याक्कै स्क्वायर गऱ्यो भने यसलाई पनि फेरि मैले के गर्नु पऱ्यो, स्क्वायर गऱ्यो भनेपछि अनि बल्ल यसको चाहिँ ठ्याक्कै इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिलेसन आउँछ. भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बढ्यो भने त फोर्स घट्ने रहेछ, मास बढ्यो भने त फोर्स बढ्ने रहेछ. डिरेक्टली प्रोपोर्सनल, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल. These are some signs, some kind of values. And over here, by using that kind of like theory from Newton, we can create one formula. हामी एउटा formula create गर्न सक्छौँ है त. We can create one formula. Newton said, okay, first thing, Newton said if there are any two bodies, suppose Newtonले भन्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो त, if there are two bodies and they have center, and from this center if we are drawing one distance d meter, and d meter distance मा चाहिँ सेन्टरबाट यसरी चाहिँ छरिएर बसिरहेको छ कुनै अब्जेक्ट भने यो अब्जेक्टको बीचमा के हुन्छ जहिले पनि एउटा अट्र्याक्टिभ फोर्स लाग्छ. एन्ड द्याट फोर्स इज नोन एज, के भन्नु पर्यो फोर्सलाई चाहिँ, ग्रेभिटेसनल force. That force is known as gravitational force because this force is very attractive भएको भएर. अनि अर्को कुरा, they both have different mass, distinct mass छ, आफ्नो mass छ. भनिसकेपछि न्युटन लाइक according to यो केसमा चाहिँ according to Newton's law, न्युटनले के भन्नुभयो त, he first said that there is one mass, there are two masses of different like can say amount and m1 and m2, and they are kept at distance d from their centers. And d मा राख्ने बेलामा चाहिँ यो फोर्स छ नि, यो फोर्सको म्याग्निट्युड या फेरि फोर्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, फोर्स विल बी डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मास. एउटा क्वेशन बन्यो. अब इन दिस केस अ फोर्स इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस. अब प्रोडक्टसँग चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल फोर्स त भइहाल्यो. अनि अर्को कन्डिसन पनि छ नि त त्यहाँ चाहिँ, अल्सो फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु दि स्क्वायर अफ distance between their centers. So let's make up that too also. In this case we have two cases. Let's combine these two cases, right? Solve गरौँ न त हैन. अब यस्तो केस आयो हाम्रो चाहिँ, we get this case. अब यो केसमा पनि के गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ, यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई चाहिँ हामीले हटाएर चाहिँ फोर्सको चाहिँ इक्वल भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यतापट्टि गर्छु ल. एउटा इक्वेसन बन्यो हाम्रो चाहिँ. अब यो केसमा चाहिँ लाइक वी वर सल्भिङ अप टु हियर, यहाँबाट ठिकै थियो. योभन्दा पछि आउने बित्तिकै मैले चाहिँ जी थपेर यस्तो गरेको छु नि त. नर्मली के छ भने, नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाउने बेलामा के गर्छौँ, वी अलवेज किप अन एडिङ एउटा सर्टेन कन्स्टेन्ट भ्याल्यू. सो ओभर हियर कन्स्टेन्ट भ्याल्यू वाज derived by Newton, and that constant value was said to be capital G. And capital G भने चाहिँ यसमा चाहिँ capital G has value of 6.67 into 10 power minus 11 Newton square meter per kg square.
and this is universal gravitational constant. Okay, universal gravitational constant हरेक body को लागि चाहिँ universal भएको जुन पनि body को लागि चाहिँ if we are calculating any value for gravitation, every gravitational force, then there is one fixed constant, every fixed value, and that value is capital G, and capital G has value of 6.67 into 10 power 11 Newton square meter per kg square. And this is universal gravitational constant. The reason किन त? Because in case of this constant remains same everywhere. This constant doesn't even change. अब इसमें changeable variable के छ त हामीसँग चाहिँ meter mass छ, अर्को distance छ. They keep on changing. But now in case of G doesn't change. That's why हामीले proportionality sign को असट्टा चाहिँ हामीले चाहिँ G राखेर चाहिँ a new formula came out, and that was gravitational force equals to G m1 m2 by d square. And this is how Newton defined the force of gravitation. And यसमा चाहिँ formula फेरि एकपल्ट है त. This is gravitational force, this is universal gravitational constant, this is first mass, this is second mass, this is a square, this is distance between their centers. Okay, so this is definition of बुझ्नु पर्यो. And I hope we are understanding these things. अब यति बुझिसकेपछि now over there force is the main topic. अब after that we discussed about gravitational force. After defining gravitational force को बारेमा चाहिँ राम्रोसँग फिल गरौँ है त. Like gravitational force is said after defined in that condition whenever the mass is very too much higher, whenever the object is too much massive. The gravitational force, like gravitational force is found everywhere, force of attraction is found everywhere, every object attract each other, even you, me, like these things, right? मैले पनि यसलाई attract गरिरहेको होला object लाई, surrounding लाई. But our force keep on getting cancelled. हाम्रो forceहरु चाहिँ negligible हुन्छ के, because we have really small mass. हेरौँ त यतापट्टि चाहिँ gravitational force depends on mass छ नि त. So gravitational force for small objects are ignored now. We have to just discuss this formula with the heavier objects. एकदम ठुलो objects सँग मात्रै हामीले चाहिँ compare गर्नुपर्छ. Then over there next one, gravity. अब suppose two things, okay? Suppose two planets. This is Earth and this is Mars. In case of Earth and Mars, they are attracting each other. भनेपछि now gravitational force is being applied between them, because उनीहरुले एकअर्काले एकतिर तानिरहेको छ, आफूतिर तानिरहेको छ. Gravitational force is there. But if we are defining gravity भन्यो भने चाहिँ gravity is the gravitational force of a single body के. अघि चाहिँ दुईटा बडीको फोर्स लागि, अघि दुईटा बडीको अट्र्याक्टिभ फोर्सलाई चाहिँ मैले एज अ होल कम्बाइन्ड डिफाइन गरिरहेको थिएँ भने that was gravitational force of a body in space. But अहिले चाहिँ if I'm defining gravity भन्यो भने चाहिँ gravity is also one kind of gravitational force, but your force चाहिँ limited छ के. अब सुनौँ यसमा चाहिँ राम्रोसँग कन्सेप्ट दिउँ है त. Suppose this is one heavenly body or planet. यो प्लानेटले चाहिँ सर्टेन रेन्ज हुन्छ के. यसको फोर्स अट्र्याक्टिभ फोर्सको एउटा रेन्ज हुन्छ. अट्र्याक्टिभ फोर्सको रेन्जसम्म चाहिँ यसको सेन्टरबाट जाने जुन फोर्स छ नि, यो फोर्सलाई भन्ने भयो ग्रेभिटेसनल फोर्स. ओके, यो फोर्सको यो रेन्ज चाहिँ कहिलेकाहीँ यो रेन्जभित्र अर्को अब्जेक्टको रेन्ज पर्यो भने चाहिँ, ल अब्जेक्ट यहाँ छ, यसको रेन्ज चाहिँ यहाँभित्र पर्यो भने यो दुईटाले एकअर्काले आफूतिर तानेको जस्तो हुन्छ. दुईटाको इन्फ्लुएन्स एकअर्कामा यहाँ चाहिँ क्रस ओभर भइरहेको छ. दुईटाको फोर्स चाहिँ क्रस ओभर हुने बेलामा दे बोथ आर फिलिङ देयर फोर्स अनि म्युचुअली एकअर्काबाट फलो गरिरहेछ. बट नर्मली अब if we are discussing or if we are saying that Earth is just providing force over to its surface या फेरि एउटा सर्टेन सराउन्डिङ सम्म, तर त्यो सराउन्डिङमा चाहिँ अरू कुनै अब्जेक्टलाई हामीले कुरा गरिरहेको छैनौँ कि अर्थ भित्रै भएको कुराहरूले चाहिँ यो फोर्सलाई चाहिँ कसरी फिल गर्छ. अर्थ भित्रै भएको त्यो अब्जेक्टले चाहिँ या फेरि अर्थको यो सराउन्डिङमा चाहिँ एउटा सानो मासले चाहिँ कसरी त्यो फोर्सलाई फिल गरेर अर्थसँग कनेक्टेड छ. अघिको अब्जेक्ट अर्थसँग कनेक्टेड छैन, टाढा छ, स्पेसमा छ, तै पनि अर्थसँग कनेक्ट भएको जस्तै थियो. बट अहिले चाहिँ के गरिरहेको छौँ त, ग्रेभिटेसनल फोर्स विथ दोज अब्जेक्ट्स विच आर कनेक्टेड टु अर्थ. अघिकोमा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स विथ अब्जेक्ट्स इन स्पेस थियो, तर अहिले चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स अन अर्थ. यसमा चाहिँ अर्थभित्रको ग्रेभिटेसनल फोर्सको कुरा गऱ्यौँ भने द्याट फोर्स इज डिफाइन्ड एज ग्रेभिटी. यदि हामीले ग्रेभिटेसनल फोर्सको एरियालाई बढाइदिउँ, यहाँसम्म पुऱ्याइदिउँ, यहाँसम्मको ग्रेभिटेसनल फोर्सको कुराहरू गरेका छौँ भने यो चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स नै पर्ने भयो, बिकज यहाँसम्म चाहिँ अर्को एउटा प्लानेट पनि आउने भयो. बट इफ वी आर सेइङ gravitational force within the certain boundary of Earth, अर्थकै मात्रै वरिपरिको ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई मात्रै डिफाइन गरौँ भन्यो भने
यो त स्मल ग्रेभिटेसनल फोर्स हो या फेरि स्मल रेज्ड ग्रेभिटेसनल फोर्स. सो स्मल रेज्ड ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेर लामो नाम भएको भएर वी जस्ट आर सेइङ द्याट फोर्स टु बी ग्रेभिटी. अब ग्रेभिटी भने पनि के रहेछ त? ग्रेभिटी इज अल्सो द फोर्स अफ अट्र्याक्सन द्याट इज एक्सपिरियन्स या फेरि द्याट इज प्रोभाइडेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेन्टर अफ हेभनली बडी. कुनै पनि हेभनली बडीले चाहिँ इन्डिभिजुअल फर्मेटमा चाहिँ अघि चाहिँ दुईजना थियो, दुईजनाले एकअर्कालाई समाइरहेको थियो, अट्र्याक्ट गरिरहेको थियो. यतिखेर यसले यसको ग्रेभिटेसनल फोर्स, यसले यसको ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्नु पर्थ्यो होला. बट अहिले चाहिँ यो अब्जेक्ट यहाँ छ भनेपछि यसले अरू कुनैलाई इन्फ्लुएन्स पार्नै पर्दैन कि. यसको वरिपरिको फोर्स आफ्नै भित्रको लागि छ भनेपछि या फेरि यसकै सर्फेसमा भएको अब्जेक्टहरूको लागि त्यो फोर्स हामीले चाहिँ अप्लाई गरिरहेको छौँ भने द्याट फोर्स इज नोन एज ग्रेभिटी. ग्रेभिटी इज द फोर्स अफ अट्र्याक्सन एक्सपिरियन्स्ड towards the center of heavenly body. And gravity is also the force, that's why we have formula, we have SI unit to be Newton. अब ग्रेभिटी को कुराहरु चाहिँ भइहाल्यो. अनि ग्रेभिटीमा चाहिँ ल ग्रेभिटेसनल फोर्स र ग्रेभिटीको चाहिँ इफेक्ट या फेरि युज भनौँ न त हैन. सो नाउ इन केस अफ ग्रेभिटी, ग्रेभिटीमा चाहिँ के छ, ग्रेभिटी हेल्प्स अस टु लाइक स्टे ओभर हियर अन द ग्राउन्डमा मजाले स्टेबल भएर हिँडिरहेछ नि त. द्याट इज लाइक वान काइन्ड अफ लाइक युज अर एडभान्टेज अफ ग्रेभिटी. अनि बिकज अफ ग्रेभिटी रिभर फ्लोज, रिभर माथिबाट के छ हायर लेभलदेखि लोवर लेभलसम्म रिभरलाई चाहिँ पुल गरे जस्तो हुन्छ. रिभर फ्लोज बिकज अफ ग्रेभिटी, दिस लाइक काइन्ड अफ वाटर साइकल इज पोसिबल. क्लाउड्सहरू बाहिर जाँदैन. बिकज अफ ग्रेभिटी एटमोस्फियर इज देयर इन आवर सराउन्डिङ. बिकज अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स अर्थ र मुनले चाहिँ एकअर्कालाई तान्ने भएको भएर चाहिँ टाइड्स आर प्रड्युस्ड अन दि ओसन. ओसनमा चाहिँ टाइड्सहरू छ नि त, छालहरू चाहिँ प्रड्युस भइरहेको छ. अनि त्यसपछि विन्ड एनर्जी इज पोसिबल बिकज अफ ग्रेभिटी. So these are some effects of gravity and gravitational force because they both are same things. But gravity भन्ने भने सानो रिजन भित्र, gravitational force भन्ने भने एकदम लामो रेन्जसम्म चाहिँ कभर गर्नु पर्यो कि यसले चाहिँ. ओके, so these are things we will discuss about these things in next class. So up to then, stay well, read properly and take care.